ॐ शिवशक्तिसमारम्भां भास्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीनाथपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्तैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः ह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ॐ Okay, so let's do a quick review of chapter 2. I think we'll do stanza 20 to 21 to 50. Priya, can you do one? Priyanand, and then Parvati, can you do one? 15 stanzas each. Priya. Sure, Rajit. शङ्खं च वरुणा शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनाः मारुतो दत्वांश चापं बाणपूर्णे ततेषु धी वज्रां सीदा समुत्पाद्य कुलिशा दमारादिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो दन्ताम् इरावताद्गजात् घण्टाम् ऐरावजात् गजात् कालदण्डात् यमो दण्डं पाशं शाम्भपतिर्तदौ प्रजापतिश्चाशामालां तदौ ब्रह्माकमण्डलम् समस्तरोह शुभेषु निजरश्मीन् दिवाकराः कालाक्षतत्त्वान् खड्गं तस्याश्रमच निर्मलं सुरोदश समालं हारम् अजरे च तदाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्थसन्त्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नुपुरौ विमलौ तद्वत् त्रैवेकमम् अनुत्तमम् अंगुलीय रत्नानि समस्ता स्वंगुलीषु च विश्वकर्म तदौ तस्यै परशुं साधि निर्मलम् अस्त्राण्यकेन रूपाणि तदा भेद्यं च तंशनम् अम्लानपङ्कजं मालां शिरस्युरसि साबराम् अत तज्ज्वलति तस्यै पङ्कजं साधिशोभनम् हिमवान्वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च तदा वशून्यं सूरया बाणपात्रं तनादिभः
शीशाच्च सर्व नाकेशो महामणि विभूषितम्. Second line, first word, Priya. Sheshascha. शेषश्च Yeah. सर्वनागेशो महामणिविभूषितम्. नाहहारं तदौ तस्यै तस्येष्यः विमिमां. Second. Dhatte yaf prithivimimam. तत्येय प्रति திருப்பி சொல்லுங்க. Prithivimimam. पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैर् आयुधस्तथा सम्मानिता शाठासं मुहुर्मुहुः तस्या नदो कोरो न कृतस्नैम् आपुरितं नपः. I'll say that fine. Tasya nadena घोरेण Kritsnam apuritam nabah. कृत्स्नम् आपूरितं नभः. अमायनादि महता प्रीति क्षुप्तो महानभूत् शुशुषुभ सकला लोक समुद्राक्ष सकंपिरे सशाल विसुता शोषुस् Vasudha. शशाल वसुधा शेलुषकलाश्च महीतराः. जयते देव्याश्चे मुथा मातुश्चु सिंहवाहिनीम्. And then the second last word, tamuchus. तामुचुः सिंहवाहिनीम्. तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः. तृष्टाव समस्तं संक्षुप्तं त्रैलोक्यम् अमरारयः. Yeah, stop there. Yeah. Good, Parvati, you want to do it? Yes. 1 second. सन्नदा किल सैन्यस्ते समुदस्तु रुदायुधः आह किमेद तिदिक्रोधा तापाश्य महिषासुरः अभ्यदावत तं शब्द महेशैर्सुरैर्वृतः सदर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयं द्विषा पादाक्रन्त्य नद भुवं किरीटोल्लिखिताम्बरं शोभिता शेष पाटालां धनुर्जानिस्वनेन तां दिशो भुज सहस्रेण समन्तात् व्याप्य संस्थितां ततः प्रवृते युक्तं दया देव्य सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर् बहुधा मुक्तैर् अदीपित दिगंतरां महिषासुर सेनानी
शिक्षुराख्यो महासुरः युयेदे चामरश्चन्यैः बलान्वितः रतानम् अयुतैः षड्पि रुदग्राह्यो महासुरः अयुध्यत युधानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशब्दिश्च न्यूतैरसिल्लोमा महासुरः अयुतानां शतैर्षद्भिर्बाष्कलो युयुधे राणे गजवाजी अनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत पिटालाख्यो युधानं च पञ्चाशत्पिरतायुधैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्र युधसो रथ नागहय्यर्वृताः युयुधुसंयुगे देव्या सह तत्र महासुरः कोटिसहस्रैस्तु रथानां तन्दीनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्र भून्महिषासुरः तोमरैर्बिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुसंयुगे देव्या खड्गैः पट्टिशैः केचिच्च चिक्षिपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्ग प्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः शापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका. Second line, the Devi is a long E, okay? Sabu Devi ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निज सहस्रस्त्र वर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरशिभिः. Even there, the Devi is a long E, second line. Anayastana Devi. Okay. Devi. All right, let's continue from 51. So let me just give a quick summary of the rest of the meaning of chapter 2, which is not much to say. So we saw how Mahishasura's armies were coming in, right? So this kind of battle happens in kind of 3 steps. First is, in this chapter, the Mahishasura's armies are defeated. Then in chapter 3, some of the commanders who are there, they get defeated. And finally, Mahishasura is also eradicated, right? Kind of goes in 3 steps. So here, most of this is kind of a little bit description of the battles.
But essentially, all these army, they all come, Mahishasura's armies come, and then they see this radiance of Devi. Because you remember how Devi was formed, she came from the light which emanated out of the body of all the gods and the demigods, right? So she was kind of standing in like a brilliant light form, which was there shining all over the place, and also in a massive size as well. And of course, it then gives a list of all the, it's going to give the list of all the commanders who are going to come, like Chikshura, Chamara, then Bhidala, Bhaskala, all those names will come. So all these Asiloma, all these commanders are coming. Each of them, some of them are coming with millions of soldiers, and each of them coming with different types of weapons and everything to fight. So anyway, then the fight starts, and then the fight starts, then the battle starts. It talks about how they all hurl different kinds of weapons and missiles and everything. But however, Devi is initially remaining very calm, and nothing is impacting her, because she's of course made from the energy of all the gods, right? So all of this are like very like irrelevant, right, in the terms of the fight. So she's not distracted much at all. And then eventually what happens is even the lion, because the Himavan gave her the lion on which Devi is sitting, so even the lion also goes to fight. And then eventually from every side, every breath that is coming of the Devi, there are armies which are getting created, because to fight with the rest of the Asura armies, there are other armies which have to fight, because initially only the Devi is there. Then from this Chandika's breath, all these different armies are getting formed, who all go and battle with all of the army of the commanders. And then this kind of goes on, and then all of this army is then getting destroyed. And at the end of this chapter, the lion is going around looking to see if anybody is remaining, but pretty much the entire army is getting eradicated. And then that's how this chapter comes to an end, because all the devas are happy that the armies have gotten eradicated. And in the next chapter, we'll go and see what happens to Mahishasura itself. So that's where this ends. Okay, so today we'll have Jyoti, you can be a student, and Ramya, you can be a student first off. So start. Rajesh, your quick question. Is this the correct book? The publication. ஐயோ கண்ணே தெரில எனக்கு துர்கா சப்தசசி தேவி மகாத்மியம் because what happens, the chapters ಗಿರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಓಡ್ದು but chapters will all be only, not you have to see if the Purvangam portions, the sequence in which we learned, if it is in sequence. Adi, if you send me the index of that, I can tell you what sequence that will come in, right? But the chapters should all be the same. That should not be a problem at all. Okay. 51. Mumochasura deheshu shastran yastrani. So this word will keep coming multiple times. Shastrani, astrani, right? So shastran yastrani cheshwari sopi kruddho dhutasato devya vahana kesari, long e. Mumochasura deheshu shastran yastrani cheshwari sopi kruddho dhutasato devya vahana kesari. Mumochasura, one sec. Mumochasura deheshu shastranyasтрани cheshwari sobikruddho dudasato devya vahanakeshwari Mumochasura deheshu shastranyasтрани cheshwari sobikruddho dudasato devya vahanakesari. Mumochasura deheshu shastranyasтрани cheshwari sopi kruddho dudasato devya vahanakesari. Mumochasura deheshu shastranyasтрани cheshwari sopi kruddho dudasato devya vahanakesari. Chacharasura sainyeshu vaneshviva hutashanaha. Nihi is there, put a ish to join. Nish shwasan mumuche yamscha yudhyamana ranembika. Chacharasura sainyeshu vaneshviva hutashanaha.
निःश्वासान् मुमुचेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका चचरासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः निःश्वासान्मुमुचेयां च युध्यामानारणेऽम्बिका. In the first word, chachara. Okay. Printல சச்சார தான் இருக்கு. Okay, you add a because it's chachara asura sainyeshu. So Okay. चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः निःश्वासान् मुमुचेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका. चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः निःश्वासान् मुमुचेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका. चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः निःश्वासान् मुमुचेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका. sa eva sadyah put is sadyas sambhuta ganaha put ish ganash shata sahasrashah yuyudhuste parashubhir bindhi palasi pattishaihi double ta bindhi palasi pattishaihi तहेव सद्य संभूता गणाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः त एव सद्य सम्भूता गणः सहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिण्डिपालासि पट्टिशैः त एव सद्य सम्भूता गणशतसहस्रशः. Okay. त एव सद्य सम्भूता गणाशतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिण्डिपालासि पट्टिशैः. तयेव सद्य सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः. तयेव सद्य सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः. அது பிந்தியா பிண்டியா? da sound bindhi. Yeah, it's like first da in Sanskrit. In Tamil it will be number 3. Tha. Nashayanto suraganan. It's asuraganan, but that S symbol is coming. So say the whole word together. Nashayanto suraganan. Devi Shaktyupa Brimhitaha. So it and the Shaktyupa Brimhitaha. Avada Yenta Patahan Ganaha. Again, put a ish Ganash Shankams Tathapare. Nashayanto suraganan Devi Shaktyupa Brimhitaha. Avadayanta Patahan Ganash Shankams Tathapare. नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवाद्यन्त पतहान् गणाः शङ्खांस्तथा परे. Second line first. Avadayanta. यन्त தான் சொல்லணும் இல்லையா? अवादयन्त पतहान् गणाः शङ्खांस्तथा परे. नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्त पतहान् गणाः शङ्खांस्तथा परे. नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवाद्यन्त पटहान् गणाः शङ्खांस्तथा
तथा परे Ramya, the second line first again. Avadayanta अवादय patahan. अवादयन्त नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्त पटहान् गणाश् शङ्कांस्तथा परे Mridanghamscha tathaivaanye tasmin yuddha mahotsave tato devi trishulena gadaya shakti vrishtibihi. मृदङ्घांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः मृदङ्गांश तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धं महोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः मृदङ्गश्च तथैवान्ये मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च cannot break it खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घंटा स्वन विमोहितान् खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घंटा स्वन विमोहितान् खड्गादिभिश्च शतसोदने शतशो okay Sha. both sha Bocha. शतशो okay खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् खण्डाश्वन विमोहितान् खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् खण्डाश्वन विमोहितान् खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन भद्वा चान्यान कर्षयत् केचित् द्विधा कृतास् तीक्ष्णैः विसर्गा इज देयर पुट h ich sound तीक्ष्णैः खड्ग पातैस् तथा परे असुरान् भुवि पाशेन भद्वा चान्यान कर्षयत् केचित् द्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयात् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयात् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गापादैस्तदा परे असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयात् केचिद्विधा केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गापादैस्तथा परे. The first line, last the word is on the karshayat. Okay. Karshayat. Okay, I think you said ya or something. Just yat. Okay. Karshayat chone. Okay. That's okay. It is okay.
but then the ya is just a small ya. First line, the fourth word is Baddha or Badwa? Hadwa. Badwa. Yeah. Okay. असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद् द्विधा कृतास् तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तापरे असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद् द्विधा कृतास् तीक्ष्णैः खड्गपातैस्ततापरे Vipotitha nipatena gadaya bhuvi sherate vemuscha kechid rudhiram. Easy to break it that way. Kechid rudhiram musalena bhrisham hataha. So just say one time for the next 8-9 minutes. Vipotita nipatena gadaya bhuvi sherate vemuscha kechid rudhiram musalena bhrisham hataha. विबोधितनिपातेन गदया भुवि सेरते वेमुश्चक्केचिद् रुधिरं मुसलेन वृषं हताः विपोतिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद् रुधिरं मुसलेन वृषं हताः केचिन् निपतिता भूमौ भिन्नाः put ish भिन्नाश शूलेन वक्षसि short e निरन्तराः put ish निरन्तराश शरौघेन कृताः ih sound to join कृताः केचिद् रणाजिरे. If you want to break it, you can say केचिद् रणाजिरे or केचिद् रणाजिरे together if it's easier. केचिन् निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा शरौघेन कृताः केचिद् रणाजिरे. केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा शरौघेन कृताः केचित् रणाजिरे केचिन् निपतिता भूमौ भिन्नाश शूलेन वक्षसि निरन्तराः शरौघेन कृताः केचिद् रणाजिरे. श्येनानुकारिणः put a f कारिणः प्राणान् मुमुचुस् त्रिदशार्धनाः. Okay, that is mumuchus tridashardhanaha. This next one is a long word. Keshanchit bahavash chinnash chinna grivas tathapare. You can easily break it. So if you have a paper, you just put a line or a divider, then you can say it easily. शेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्धनाः केषाञ्चित् बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे. येनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्धनाः केषाञ्चित् बाहवश्छिन्नग्रीवास्तथा परे. Second line. बाहवश्छिन्नाः. शेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्धनाः केषाञ्चित् बाहवश्छिन्नग्रीवास्तथा परे. இந்த வேர்ட் ஒருக்கா கூடி ரம்யா. बाहवश् बाहवश्छिन्नाश् छिन्नग्रीवास्तथा परे. शिरांसि पेतुरन्येषां, so that ma will come in the middle, so you can break it. पेतुरन्येषां अन्ये मध्ये विधारिताः
Vichinna. So double cha, double na. Vichinna jangam stopare. Ing sound. Jangam stopare. Petururvyam mahasuraha. Shiramsi peturanyesham anye madhye vidaritaha. Vichinna jangam stopare. Petururvyam mahasuraha. शिरांसि पेतुरन्येषाम् अन्ये मध्ये विदारिताः विचिन्नजङ्गास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः. And the second line, first word, first portion mattum. Vichinna, ich, vichinna. विच्छिन्न जङ्गास्त्वपरे विच्छिन्न जङ्गास्त्वपरे पेतुरुर्व्या महासुराः. शिरांसि पितुरन्येषा शिरांसि Peturanyesha. शिरांसि पेतुरन्येषाम् अन्ये मध्ये विदारिताः विचिन्न जङ्गां स्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः. Remain the same thing. Vichinna. विच्छिन्न. You pause there a little bit. Vichinna. विच्छिन्न Exactly. जङ्गां. Okay. That way you won't miss that ich there. Ekabah vakshi charanaha. There, put the ich to join. Ekabah vakshi charanah. Kechit devya dvida kritaha. Chinnepi, again double na. Chinnepi chanye shirasi. Patitaha, put the F, patitah. Punaruttitaha. Ekabah vakshi charanah kechid devya dvida kritaha. Chinnepi chanye shirasi patitah punaruttitaha. एकभावक्षि चरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः. एकभावक्षि चरणाः केचिदेव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः. And the first line, the charanaha, and the visarga on the H or ich sound. Charanah. Okay. चरणाः. One more and then we'll switch. Kabandha yuyudhur devya grihita paramayudhaha nanrutush chapare tatra yudhe turya layashritaha. Kabandha yuyudhur devya grihita paramayudhaha nanrutush chapare tatra yudhe turya layashritaha. कबन्धायुयुधुर्देव्या गृहीत परमायुधाः ननृदुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यालयाश्रिताः. Surya, ya a when Surya layashrita. அது எப்படி யுத்தே தூர்யலயாஸ்ருதாக. Yeah. कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीत परमायुधाः ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः. Switch halfway. Swami, is Lavanya there today or Vikala? Okay, then you have. Lavanya is not there. I can. Yeah. Okay, you take one for the team then. So you will be there, and then and let me see if I think I had Sangeeta. Sangeeta, you can be. Okay. Kabandhash chinna, again double na. Chinna shirasaha, put a ich, shirasa. So this is a little bit of a tough word. And whenever a tough word like this comes, the best is not to try to read it like it is there.
You just have to kind of memorize that word eventually, because that will become easier. Because if you try to read it, it become hard. So khadga shaktrishti. Okay, shaktrishti panayah. Tishtha tishteti bhashanto devi manye mahasuraha. कबन्धाश्छिन्न शिरसः खड्गशक्तृष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः. कबन्धाश्चिन्न शिरसः शक्तृष्टिपाणयः तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः. The second line, first word tishtha, okay, and then the devi manye महासुराः. कबन्धाश्चिन्न शिरसः खड्गशक्तृष्टिपाणयः तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः. कबन्धाश्चिन्न शिरसः खड्गशक्तृष्टिपाणयः तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः. कबन्धाश्चिन्न शिरसः खड्गशक्तृष्टिपाणयः तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः. patitai ratha nagashvair. So the ra that is come, you break it, ra ir nagashvair, comma, I mean not comma, but nagashvair. Asuraischa vasundhara agamya sa bhavat tatra yatra bhut sa maharanah. Patitai nagashvair asuraischa vasundhara agamya sa bhavat tatra yatra bhut sa maharanah. पातितैरतनागाश्वैर् असुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्रा भूत्स महारणः. पातितैरतनागाश्वैर् असुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्रा भूत्स महारणः. पातितैरतनागाश्वैर् असुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्रा भूत्स महारणः. पातितैरतनागाश्वैर् असुरैश्व वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्रा भूतस महारणः. Sangeeta, the first line la asuraischa cha sound, okay. Asuraischa. I heard a lot. Shoni taugha mahanadyah, put the is to join, mahanadyas sadyas tatra prasusruvuhu madhye chasura sainyasya varanasura vajinam. Shonitaugha mahanadyas sadyas tatra prasusruvuhu madhye chasura sainyasya varanasura vajinam. शोणितौगा महानद्यस् सद्यस्तत्र प्रसुस्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्. शोणितौग महानद्यस् शोणितौगा महानद्यस् सद्यस्तत्र प्रसुस्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्. शौनितौगा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुस्रुवुः
मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम् Sorry, Sangeeta, the first word, show sound, shonitauga. शोणितौगा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुस्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम् Shanena tan mahasainyam. So the ma that is there, you break it, put a im, mahasainyam. Asuranam tathambika. Ninye kshayam yata vannis. So anywhere this vanni is coming, that means Agni, it's fire. That her is a little bit of a silent. Okay, you don't have to say vahnis. Although it's okay if you say it, because a lot of people say it as vahnis through too. But vannis is okay. A light H is okay there. So vannis trinadharu mahachayam. Kshanena tanmahasainyam asuranam tathambika. Ninye kshayam yata vannis trinadharu mahachayam. क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा तृणदारुमहाचयम् क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा तृणदारुमहाचयम् शनेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्येषयं यतावन्नस्तृणधारुमहाचयम् शनेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्येषयं यतावन्नस्तृणधारुमहाचयम्. Then the first letter and then the second line, second word, kshadan, the ksha sound, k has to come. K, kshanena, kshayam. Kshanena, and then kshayam in the second line. Kshayam, okay. Such a simho, mahanadam. So the mu, if you have it, we're going to break it. Mahanadam, utsru jantuta kesaraha, sharirebhyo amararinam. So it's a S symbol is coming, so you have to say the whole word. So sharirebhyo amararinam, ma again, you break it, put a im. Next word, start with a. Asuniva vichinvati, short e. Sacha simho mahanadam utsrujanthuta kesaraha sharirebhyo mararinam asuniva vichinvati. Sacha simho mahanadam utsrujanthuta kesaraha sharirebhyo mararinam asuniva vichinvati. The sharirebhyo. If you're finding it hard, you say it as two different words for now. Sharirebhyo amararinam, but you say it immediately after it, it'll kind of get joined on its own. Okay. Sharirebhyo mararinam. Exactly. I think if you say it fast, then you will not see a difference. Okay. Sacha simho mahanadam utsrujanduta kesaraha sharirebhyo mararinam asuniva vichinvati. Sacha simho mahanadam utsrujantuta kesaraha sharirebhyo mararinam asuniva vichinvati. Sacha simho mahanadam utsrujantuta kesaraha sharirebhyo mararinam asuniva vichinvati. Asu, and the su is a long group. Okay? Asuniva vichinvati. Devya Ganesha Tais Tatra Kritam Yudham Mahasuraihi Yathaisham Tutushur Devaha. Put a F, Devah Pushpa Brishti Mucho Divi, short E, then Om. Devya Ganesha Tais Tatra Kritam Yudham Mahasuraihi Yathaisham Tutushur Devah Pushpa Brishti Mucho Divi. Om.
देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यतैषां तु तुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यतैषां तु तुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ देव्या गणैशतैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यतैषां तु तुषुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचौ दिवि ॐ देव्या गणैशतैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यतैषां तु तुषुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम् साङ्घायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै लक्ष्मीबीजाधिष्ठात्र्यै बीज अधिष्ठात्र्यै, but you can say it together, लक्ष्मीबीजाधिष्ठात्र्यै श्री महालक्ष्मी नमः। सत्यसन्तु यजमानस्य कामः सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नित्याः नियताः प्रणतास्मतां सांघायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै लक्ष्मीबीजाधिष्ठात्र्यै श्री महालक्ष्म्यै नमः। लक्ष्मीबीजाधिष्ठात्र्यै श्री महालक्ष्म्यै नमः। सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां सांगायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै लक्ष्मीबीजाधिष्ठात्र्यै श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। The third chapter, Mahishasuravadः। Om Rishiruvacha Nihanyamanam Tat Sainyam, you break it im Sainyam, Avalokya Mahasuraha Senanish Chikshuraha, put a ich sound, Chikshurah Kopat, the dhya is there, we're going to break it, it will come halfway, Kopat Yayau Yodhum Atambikam, Yodhum, double the Yodhum Atambikam. Om Rishiruvacha Nihanyamanam Tatsainyam Avalokya Mahasuraha Senanischikshurah Kopadyayau Yodhumatambikam. Om Rishiruvacha Nihanyamanam Tatsainyam Avalokya Mahasuraha Senanischikshurah Kopadyayau Yodhumatambikam. One time, Swami, next 5 minutes. Yeah. Rajesh, on the Kopadyawa, what is that word? Dhya, it's a dhya, right, in Sanskrit. So which a dhya is a it and a ya, or so it's a Kopat Yayau Yodhumatambikam. Yayau. Kopat Yayau.
कोपाद्ययम् ओके ॐ ऋषिर्वाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानि शिक्षुरकोपाद्ययौ योद्धुम् अताम्बिकाम् स देवीं long e shara varshena vavarsh samaresuraha yatha merugirehe meru ish sound again will come merugiresh shringam toya varshena toyadaha सधीवीं शरवर्षेण ववर्ष समरेसुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः सदेवीं शरवर्षेण वर्षेण ववर्ष समरेसुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः यदेवीं शरवर्षेण ववर्ष समरेसुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः Sangeeta, the first line, first letter is sir. Oh, it's not sir. It's a sir. I heard a ya, so. Oh, Sadevim. Yeah. Tasya chitva tato devi long e leelayeva sharotkaran jagana turagan banair yantaram chaiva vajinam. तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघान तुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम् तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जगानतुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम् तस्य चित्वा ततो देवी लीलयैव सरोत्करान् जगान् तुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम् Second line, first word, jagana. Jagana. Yeah. Turagan is the in, but this is a full noun. Rajesh, for a question, is it tasya chitva solma tasya chitva tanya rendu words? Chitva, it's kind of easy, it becomes one word. Tasya chitva. Yeah. Okay. Chicheda cha dhanuhu put is dhanus sadyo dvajam chati samuchritam, one word. Vivyadha chaiva gatreshu short u. Chinna dhanvanam ashugaihi, if you want to break it. Chinna dhanvanam ashugaihi. Chicheda cha dhanus sadyo dvajam chati samuchritam. Vivyadha chaiva gatreshu chinna dhanvanam ashugaihi. Chicheda cha dhanus sadyo dvajam chati samuchritam. Vivyadha chaiva gatreshu chinna dhanvanamashugaihi. You can say one more time, Swami. We have 2 minutes left. So. Chicheda cha dhanusadyo dvajam chati samuchritam. Vivyadha chaiva gatreshu chinna dhanvanamashugaihi. Chicheda chadanush sago chicheda sadanusha sadyo dvajam chati samuchritam vivyada chaiva gatreshu chinna dhanvanamashugaihi chicheda chadanushadyo dvajam chati samuchritam vivyada chaiva gatreshu chinna dhanvanamashugaihi. We'll stop here today. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Thank you, Rajesh. Thank you. Rajesh ji, Thank you, Rajesh. so there is a Dhyana Slokam. So usually we don't go with the Dhyana Slokam, Rajesh ji, with the beginning of the chapter. Oh, for each chapter. Oh, because each chapter has a Dhyana Slokam and each chapter also has a Nyasam. But because we did that Nyasam and everything before, if you remember, before we did the chapter 1,
And before we did the Navakshari, we did one Nyasam. And after that, we did one Nyasam. So we're already doing all of those Nyasams and Dhyana Slokams in there. Okay, but if you are only going to be doing one chapter, generally in a Parayanam, then you will do the Nyasam and Dhyana Slokam for that chapter. But typically when you're doing a Parayanam, we do all of the chapters, right? So you kind of condense all of the Nyasams and put it up front. So basically you mean to say when you do the whole Parayanam, you'll not do the chapter-wise Dhyana Slokas. Yeah, you kind of do it all up front. We do it, that's why we did the Dhyana Slokam up front, then we did the Navakshari, then we did another Dhyana Slokam, and then on the Anganyasam, Karanyasam, all of that we did, and then we started chapter 1. So we're already doing all of that up front. Got it. Thank you. Rajesh, I just have a quick small request actually. I know you're recording the whatever we finished today, right? Is there any way that you can chant a little slowly? Then I know that's how people chant fast, but for us to practice. Are you recording? Yeah. And the recording Because when I'm practicing, it is like so fast. I have to go back, so if you can, again. இல்ல நீங்க அந்த ரெக்கார்டிங்க 0.75 ல வச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். நான் அப்படிதான் பண்ணுவேன். நீங்க அந்த ரெக்கார்டிங்க VLC பிளேயர்ல போட்டுண்டு 0.75 0.65 ல எடுத்தேன்னா இப்ப எப்படி சொல்லி கொடுக்கறாரோ அதே மாதிரி வார்த்தையா வரும். நான் அத வச்சுதான் டெய்லி நான் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு மீடியா பிளேயர்ல போடுது. The only option I have is 0.5 and that is very slow. இல்ல VLC டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. I've already recorded all these things, right? And now I don't record new, right? Number one. Okay. And number 2 is even though I'm very conscious of, I start slow, but I'm very conscious not to go fast. But sometimes you just. But that's how it is chanted too. It is chanted very fast. My problem is when I'm practicing, it's like I'm like going like so fast. இல்ல VLC டவுன்லோட் பண்ணேன்னா அதுல 0.75 0.35 0.25 மாலினி நீ பாராயணம் போது கேட்கணும் சத்யாவால அவர் சொல்லிட்டார் முதல்லயே he has given வார்த்தை போயிட்டு ஸ்டாச்சுட்டரி வார்னிங் வந்துருது பாத்தேலோலியோ எவ்வளவு ஃபாஸ்டா சொல்றாலோலியோ முதல்ல சொல்லிட்டார் ஒரு வாட்டி so I know that there's the BPA video இதுக்கு mainly for practice க்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அது கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா but I'll try maybe this one I'll try that. There's a slow BPA video for you to practice. You'll say 0.5 ரொம்ப அப்படியே இழுக்குது ரொம்ப 0.75 சூப்பரா இருக்கும் ராஜேஷ் ஜியோடது 0.75 ல VLC ல வச்சு கேட்கலாம். மீடியா பிளேயர்ல 1 க்கு 0.5 தான் 0.75 வர மாட்டேங்குது. இல்ல அதான் VLC டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. VLC ல எல்லா ரேஞ்சும் இருக்கு. சூப்பரா இருக்கும். ராஜேஷோடது எடுத்து நீங்க கேட்டேல்னாக்கா அக்ஷரமா வரும். நான் அப்படிதான் படிப்பேன். சரி அதான் நான் ட்ரை பண்ணேன். அது ரொம்ப I'm like going back everything I have to do 3-4 times. I can convert it into a 0.75 speed somewhere and then create a new MP3. Let me see if I can do that, okay? That will be good. Thank you. Thank you. Bye. Okay. Thank you. Thank you.